आगाज में आपको बताएं कि पंजाब कैंटोनमेंट इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की नाकामी के बाद पार्टी में हलचल। पीटीआई के मुतादिद अहम ओहदेदारान से वजाहत तलब कर ली गई है और पीटीआई के अहम ओहदेदारान की तब्दीली भी मुतवक्के है। वज़ीर आज़म कल लाहौर पहुंचकर खुद सूरत हाल का जायजा भी लेंगे। इस बारे में बात करेंगे लाहौर में मौजूद न्यूज़ के नुमाइंदा रुबा उरूज से। रुबा बताएगा क्या अहम फैसले मुतवक्के हैं। जी बिल्कुल, पंजाब में 2 कंटोनमेंट इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ की जो नाकामी के बाद पार्टी में हलचल है और पीटीआई के मुताबिक जो सेंट्रल और रीजनल ओहदेदारान हैं उनके ओहदे खतरे में पड़ गए हैं। पीटीआई के अहम ओहदेदारान की तब्दीली मुतवक्के है। वज़ीर आज़म कल लाहौर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लेंगे और जितने चीफ ऑर्गेनाइजर्स हैं ये भी ज़ेरे गौर है बात कि तमाम जो सूबे हैं उनके लिए अलग से चीफ ऑर्गेनाइजर्स लगाए जाएं और दोबारा से जो इंतखाब के जरिए दोबारा से जो पार्टी की तंजीम साजी है वो की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया रुबा उरूज अपडेट कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इल्ज़ाम तराशी पर वफाकी वजीर बराए इत्तलात फवाद चौधरी और वजीर रेलवे आजम सवाती को नोटिस देने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आईनी इदारे पर बेबुनियाद इल्ज़ामात काबिल कबूल नहीं, इल्ज़ाम तराशी को मुस्तरद करते हैं। आजम सवाती से सबूत मांगने का भी फैसला किया गया है। पैमरा से वुज़रा के इल्ज़ामात पर मबनी मीडिया कवरेज का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ ज़रमीन ज़हरा से। ज़रमीन बताएगा इलेक्शन कमीशन इजलास की मजीद क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, आज वफाकी वज़रा के इल्ज़ामात के मामले पर इलेक्शन कमीशन में एक अहम इजलास हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने जो इजलास में तमाम तर इल्ज़ामात जो हैं उसको मुस्तरद कर दिया है और कहा गया है कि ये इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं वह नाकाबिल कबूल हैं। इलेक्शन कमीशन ने इसके अलावा वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, उसके अलावा वफाकी वज़ीर आज़म सवाती को नोटिस जारी किए हैं और इसके अलावा आज़म सवाती से सबूत भी तलब किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह आज़म सवाती ने इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात आयद किए थे कि इलेक्शन कमीशन एक रिश्वत लेता है, पैसे लेता है, इस पर इलेक्शन कमीशन ने सख्त एक्शन लिया है। इलेक्शन कमीशन ने जो ईवान सदर में जो बात की गई थी उस पर कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर में जो बात की गई थी उसका रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है और उसका कहा गया है कि उसका रिकॉर्ड पैमरा का रिकॉर्ड जो है वो तलब किया जाए, उसके बाद देखा जाएगा कि मजीद क्या कार्रवाई की जाती है। जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात के मामले पर शहरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 37 एतराज़ात उठाए गए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर मुख्तलिफ हलकों ने आइंदा आम इंतखाबात में धांधली का खदशा जाहिर किया है। इस्तदा की गई कि अदालत इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतराज़ात के हवाले से तफसीली रिपोर्ट तलब करें, जबकि वफाकी हुकूमत को आइंदा आम इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन को हर किस्म की सहूलियात फराहम करने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए वफाकी हुकूमत को रेफरेंडम के लिए हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त गुजार की जानिब से दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10.5 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत खजाना को मौसूल हुई, जिसके मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10.5 रुपये, पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया फी लीटर, मट्टी के तेल की कीमत में 5.5 रुपये फी लीटर और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में भी 5.5 रुपये फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे न्यूज़ के नुमाइंदे रियाज तहीम से। जी रियाज। जी, ओगरा ने जो आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में रद्द-बदल हुआ है उसकी वर्किंग तैयार की है, जो कि वजारत खजाना को अरसाल की गई है। इस वर्किंग में ये पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया फी लीटर इजाफे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10.5 रुपये इजाफे की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह मिट्टी के तेल की कीमत और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 5.5 रुपये तक इजाफे की वर्किंग की गई है। ताहम इस हवाले से वज़ीर आज़म हतमी फैसला करेंगे। वजारत खजाना वज़ीर आज़म के साथ मशावरत के बाद इसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी। बहुत शुक्रिया रियाज तहीम अपडेट कर रहे थे। अमारत इस्लामी अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुतक्की का कहना है अमरीका 20 साल तक तनाज़े के जरिए कुछ हासिल नहीं कर सका, आइंदा भी ऐसा मुमकिन नहीं। काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अफगान वज़ीर ख़ारजा का कहना था आलमी मुमालिक तासुब और बदनीयती पर मबनी पॉलिसी तर्क करें और अफगान हुकूमत को तस्लीम करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर हो चुकी है, घर बार छोड़ने वाले वापस आ जाएं। अमीर खान मुतक्की ने जनीवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस समेत अफगानिस्तान की मदद करने वाले मुमालिक का शुक्रिया भी अदा किया।
قطر، پاکستان، UAE، ازبکستان جیسے قریبی دوست ممالک نے اس مشکل گھڑی میں افغانیوں کا بہت ساتھ دیا ہے، امداد فراہم کی ہے، سفارتی اور ہمارے ساتھ اخلاقی مدد فراہم کی ہے، اور چین کے تعاون پہ بھی وہ مشکور دکھائی دے رہے ہیں۔ عالمی دنیا سے بھی مطالبہ کر رہا ہے کہ انسانی بنیادوں پہ جو اس وقت وہاں پہ ضرورتیں ہیں ادویات کی اور ضروری اشیاء خورد و نوش کی، اس میں افغان حکومت کی مدد کی جائے۔ جو تاجر اور صنعتکار اور کاروباری حضرات اس وقت افغانستان میں موجود ہے وہ یہاں پہ موجود رہیں، اور جو باہر گئے ہیں انہیں بھی اپیل کر رہے ہیں کہ وطن کی تعمیر نو کے لیے واپس افغانستان آئیں۔ افغان مہاجرین سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ملک واپس آئیں، اور جو لوگ اس وقت افغانستان سے جانا چاہتے ہیں تو انہیں یقین دلا رہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ہم امریکہ سے بھی اچھے تعلقات اور روابط چاہتے ہیں۔ امریکہ چھوٹے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بڑے افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کی آج کابل میں اہم ملاقات ہے۔ امیر خان متقی سے افغانستان میں چین کے سفیر وانگ یو کی ملاقات میں نئی حکومت، دو طرفہ تعلقات، سیاسی، تجارتی اور انسانی بنیادوں پر امدادی امور اور تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغان وزیر خارجہ کی کابل میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان سے بھی ملاقات ہوئی، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات کے دوران انسانی امداد، افغان مہاجرین کی حالت زار اور سپن بولدک چمن بارڈر پر آمد و رفت سے متعلق امور پر بھی بات چیت ہوئی۔ امیر خان متقی کی اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے سیکرٹری جنرل اور ان کے ہمراہ وفد سے بھی ملاقات ہوئی۔ وفاقی کابینہ نے اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں مجوزہ 10% اضافہ مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں فیصلہ۔ فواد چودھری کا آئندہ برس 5G ٹیکنالوجی متعارف کرانے کا اعلان۔ بڑی گاڑیوں کی کسٹم ڈیوٹی ہٹائی جا رہی ہے جس سے ان گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی آئے گی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کرمنل ایکٹ میں جلد اصلاحات لائی جائیں گی۔ کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 9 ستمبر کے فیصلوں کی توثیق کر دی ہے۔ سندھ حکومت 29,000 روپے اور میں 5,000 روپے میں ڈیسک خرید لایا۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے سندھ حکومت سکولوں کے لیے 16 لاکھ ڈیسک خرید رہی ہے اور 3 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا جا رہا ہے۔ اس سب کے پیچھے سعید غنی ہے جس پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی خط لکھ دیا ہے۔ حلیم عادل شیخ نے کہا سندھ میں 10,000 سکول بند کیے جا رہے ہیں۔ سندھ کے عوام کو ساتھ ٹیکہ لگا رہے ہیں، ایک طرف 10,000 اسکول بند کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ سب ڈیسکیں جو ہیں جو میکسیمم مہنگی سے مہنگی ڈیسک 11,000 سے اوپر نہیں ہے، جو بھی لگا دیں، لیکن لگتا ہے نہ جانے یہ سونا لگا رہے ہیں، چاندی لگا رہے ہیں، ہیرے جڑ رہے ہیں کہ 23,000 سے 29,000 روپے کی ڈیسک دے رہے ہیں۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اس چوری میں بلاول زرداری وزیر اعلیٰ اور سعید غنی ملوث ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو روسی صدر پیوٹن کا ٹیلی فون۔ افغانستان کی صورتحال اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دو طرفہ تعاون اور شنگھائی تنظیم میں اشتراک پر بھی گفتگو ہوئی۔ گزشتہ ماہ 25 اگست کو بھی وزیر اعظم عمران خان اور صدر پیوٹن میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا۔ ویلکم بیک۔ IMF پروگرام میں جانے سے روپے کی قدر کم ہوئی۔ زرعی پیداوار میں کمی کا ذمہ دار کورونا کو ٹھہراتے ہوئے وزیر خزانہ شوکت طری نے اعلان کیا کہ احساس پروگرام ڈیٹا کے تحت رواں ماہ سے آٹے، چینی اور دالوں پر کیش سبسڈی دیں گے۔ شوکت طری آئندہ چند روز میں آٹے کی قیمت میں کمی کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔ چینی اور LNG کے بعد گندم خریداری کی مہنگی ڈیل کر کے ایک اور دہاڑی لگا لی گئی۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کی حکومت پر تنقید۔ کہا بدقسمتی ہے آج ملک میں آٹا، چینی اور کپاس درآمد ہو رہی ہے، ساری درآمد عمران صاحب کی ATMs کر رہی ہیں۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں حکومت کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ عام آدمی کی آمدن میں اضافہ ہو تاکہ اس کی قوت خرید بڑھ سکے۔ ملک میں مہنگائی کی بڑی وجہ ہے کہ دالیں اور خوردنی تیل درآمد کرنا پڑتے ہیں۔ پریس کانفرنس کے دوران وزیر مملکت نے اپوزیشن پر بھی تنقید کی۔ کہا ماضی کے حکمرانوں نے ملک کی حقیقی ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا، اب بھی انہیں اپنے لیے صرف NRO کی ضرورت ہے۔ ویلکم بیک۔ ملک میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے 5 مراحل میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے بلوچستان حکومت کو بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں مکمل کرنے کے لیے 4 ہفتے کا وقت دے دیا۔ ادھر پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے مسودہ قانون کی سفارشات پر تحریک انصاف اور کاف لیگ میں اتفاق ہو گیا۔ مسلم لیگ نون بھی متحرک۔ حمزہ شہباز نے لاہور تنظیم فعال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
कोरोना लॉकडाउन से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने 18 अजला में वबा के बायस नाफिज पाबंदियां नरम करने और 16 सितंबर से तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ खोलने का ऐलान कर दिया। ताहम वफाकी वज़ीर असद उमर ने वाज़ेह किया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अजला में पाबंदियां बरकरार रखी जाएंगी। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम इजलास में तलबा की प्रमोशन के लिए यकसा पॉलिसी तरतीब देने पर इत्तफाक हुआ है। वेलकम बैक। जमहूरियत की बका में मीडिया की आज़ादी को मरकजी हैसियत हासिल है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की ट्वीट, कहा सहाफ़ियों ने तवील और कठिन जद्दोजहद से आज़ादी हासिल की। अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें सहाफ़ती तंजीमों के साथ खड़ी हैं। सब मिलकर आज़ादी छीनने के हुकूमती मंसूबे को नाकाम बनाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत अपनी नाकामियों और नाअहलियों पर पर्दा डालने के लिए इजहार राय की आज़ादी का गला दबाना चाहती है। मीडिया की आवाज़ सिर्फ वो लोग दबाते हैं जिन्हें चोरी पकड़े जाने का खतरा हो। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा तहकीकाती इदारों को सिर्फ अपोजिशन करप्शन दिखाई दे रही है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से मिडल ईस्ट की अहम सियासी शख्सियात की मुलाकात, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस मौके पर परवेज इलाही ने कहा तारकीन वतन पाकिस्तान समेत दोस्त ममालिक की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सदर UAE मुस्लिम लीग काफ राय शेर अली ने चौधरी परवेज इलाही का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग पंजाब सेनेटर कामिल अली आगा और मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात महरीन मलिक आदम भी मौजूद थे।